everybody मु कृष्णांशु आपको स्वागत करुच्ची स्टडी प्लाटफॉर्म स्टडी स्टार्ट को संरक्षण कथा तो आपने शुणी विभिन्न प्रकार संरक्षण शुणी भर जातिगत संरक्षण भी शुणी जो थी आप एससी देखती एसटी देखती ओबीसी देखुं एससीबीसी देखुं ये संरक्षण रखार उद्देश्य थाए समस्त को समाज में सामान भाव में देखार उद्देश्य थाए जदि कौन कम्युनिटी समाज सहित समस्कंद हो पारती तेज किसी बेनिफिट देकी सामान कर उद्देश्य थाए जहाँ भी ये सब कथा को लेकिन अगस्ट मसरे सुप्रीमकोर्ट तरफ गोटे राय आसाला जो थी कहुला कि आपणकर कौन कर उपसंरक्षण करते कथा उठी से व्यवस्था को समीक्षा किसी व्यक्तिशेष किसी आपणकर कौन कम्युनिटी ये समस्त कौन किसी कंप्लेन करते कौन ना या नहीं समीक्षा कर बहुत सारा आप देखते स्ट्राइक भी देखा मिलता बहुत सारा डिबेट होता और ये जो समीक्षा आवेदन कराइला यहाँ सुप्रीमकोर्ट अग्राह्य कर मना कर तेरे कौन अच्छी डिटेल्स रे सबकि बुझा पूर्वर यार हिस्ट्री कौन अच्छी कहीं उपसंरक्षण कथा उठिला केते दूर ठीक से सब आम डिटेल्स जा किंतु ता पूर्वर ये पेपर आर्टिकल प्रथम आप देखि नियंतु एठी आप देखिपारे एससी संरक्षण रे उपसंरक्षण व्यवस्था निष्पत्ति समीक्षा आवेदन को सुप्रीमकोर्ट का अग्राह्य चलते नेक्स्ट आप जो अगस्ट मसरे जी जो राय थिला से एमती थिला कौन ना जी सुप्रीमकोर्ट सांविधानिक पीठ 6-1 निष्पत्ति क्रमे देइथिबा राय कही जे एससी सहित अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग मध्य अस्वच्छल बा अनग्रसर निमते अलग संरक्षण व्यवस्था करा जाऊ कहीं कथा उठीला कहीं ना जिते आप देखुवे कौन एससी कि एसटी कौन एक कैटेगरी जब डेभलप हो जाऊँगी जमीक ओबीसी आप देखते क्रेमी नन क्रेमी जो अलरेडी डेभलप अच्छा से बेनिफिट दिजावन एससी बीसी भी सही कथा जेहेतु जिते जड़े जो एससी एसटी कौन एक कम्युनिटी देखते ये सब कौन मोर मंतव्य ना जहाँ थिला ठीक अच्छे क्या खराब लगे भल लगे जहाँ अच्छी आर्टिकल उपर तारीफ डिस्कसन कर कथा एमती कि जो डेभलप कर सारे क्रेमी नन क्रेमी कथा उठीला कहीं बर्तमान आप देखूँ धरनियंतु आम ओडिशार होती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं तांको फैमिली को जदि आमे माने बेनिफिट दबा से तो ऑलरेडी डेभलप हो सारी से तांको फैमिली को सबकिछि सुविधा सुजोग दबापाई तांको पाखरे योग्यता अच्छी तेणु तांको बेनिफिट देवार उद्देश्य कौन आप मैंने देखूँ आमर जदि आप मैंने जीवे राष्ट्रपति आदिवासी जड़े अच्छा आम ओडिशार तो सी अलरेडी डेभलप फैमिली बा जो मैंने आईएएस देखुं ओएस देखुं भल भल ऑफिसर अच्छा से स्वच्छ अच्छा से बाद देवाक से कहते कहीं से ये कहते कि पिला ही बेनिफिट पातु कि जो मैंने तले अच्छा उठा जहाद्वारा जो डिफरेन्स रही जाऊँगी समाज भितर अर्थात एटी बर्तमान आसुनी जे आप एससी एसटी को उठेवा कथा एटी कथा उठुची कि एससी एसटी भीतर डेभलप करवा दरकार जे एसटी एसटी जड़े उठी जाए आज जन उठी पारनी से कथा ही आसाला तेज जदि नेक्स्ट जा मैंने ए संपर्क जो समीक्षा करते कहते संपर्क समीक्षा आवेदन विचार कर सुप्रीमकोर्ट कहते जे एससी और एसटी मध्य उपसंरक्षण व्यवस्था करा द्वारा सरकार जनकल्याणी योजना गुड़िक पछुआ वर्ग निकट पहुँची पार कारण जोटा दरकार जो दरकार से पहुँची पार एससी और एसटी मध्य रही स्वच्छल वर्ग लोकंर संरक्षण सुविधा तो बहुत फायदा कारण से अलरेडी डेभलप होती से अधिक बेनिफिट पाई जाती याद्वारा एससी एसटी मध्य अनग्रसर वर्ग लोक ऊपर को उठी पारना प्रधान विचारपति डीवाई चंद्रचूड़ सहित विचारपति बी आर गभाई विक्रम नाथ बेला त्रिवेदी पंकज मित्तल मनोज मिश्र और सतीश चंद्र शर्मा को नहीं गठित पीठ एथिपाई एससी एसटी मध्य उपसंरक्षण सृष्टि करने को राय देते यही 7 जणिया पीठ जो थिला ता भितर बेला त्रिवेदी उपसंरक्षण व्यवस्था को विरोध करते मात्र सर्वाधिक विचारपति मत आधार में उपसंरक्षण व्यवस्था सृष्टि निष्पत्ति निया सुप्रीमकोर्ट यही राय अनुजाई एससी एसटी संरक्षण उपसंरक्षण सृष्टि करा द्वारा संविधान धारा 14 उल्लंघन होना कारण उपसंरक्षण द्वारा जो मैंने लाभवान हेबे से एससी एसटी वर्गर व्यक्ति होते एवं संविधान धारा 15-16 राज्य सरकार को उपसंरक्षण सृष्टि प्रतिरोध करूना कथाटे ये आप बुझीपार और पुणी कहुला कि सरकार जो उपसंरक्षण व्यवस्था करेंगे ता तथ्य आधारित हो दरकार कौन उपवर्ग को 100% संरक्षण सुविधा करना ये कथा बुझा चेष्टा करूँ ये देखो समस्त चली सब जिन समस्त राजनीति करने चेष्टा करती ये देखो जो मैंने एससी एसटी भाई मैंने अच्छा से बुझीपारती जे किसी जन आसिक कमेंट कर दिखती खराब कमेंट करते आप बुझा चेष्टा करूँ सुप्रीमकोर्ट केवे राय को एमती एक तरफा रूपे दिए एटी जब कौन राय नि राय को दबा आगु से एससी एसटी पिला कथा भाई से भावी ना अन्य कौन कैटेगरी को नहीं पूरे देवे ओबीसी पिला नहीं पूरे देवे कि जो जेनराल आप जो कौन रिजर्वेशन पाने से पूरे देवे एटी कथा उठुची से ही एससी एसटी
ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତିଗତ ଯଦି ଆପଣ ବିଭେଦ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭେଦ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ ଏବେ ଜାତିଭେଦ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେଇ ଜାତି ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି। କୌଣସି ଜାତି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ତାଙ୍କରି ଜାତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାତି ଭିତରେ 12 ପ୍ରକାର ଜାତି ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ 100 ଜାତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଏସ୍ସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଏସ୍ସି ଭିତରେ 100 ଜାତି, ଏସ୍ଟି ଭିତରେ 100 ଜାତି, ସେ ଏସ୍ଟି ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଜାତିର କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ବି ଜାତି ଆପଣ ଯିବେ ଜେନେରାଲରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଜାତି କହିଲେ ତ ଅନ୍ୟ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଉପରେ ବି ଯେଉଁଟା ଜେନେରାଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାତି ଭିତରେ ବହୁତ ଭାଗ ହେଇକି ଜାତି ଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ଏଠି ଡେଭଲପ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାଦ୍ ଦେବାଟା ବି କାହିଁକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ଯଦି କଟଅଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କେଉଁଠି ଜାଗାରେ ଜଣେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଠି ଯଦି ସେ 60 ରଖିଦେଉଛି ଆପଣ କଟଅଫ୍ 60 ପଳାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ବାଦ୍ ଦେଇଦେଇଯିବ ଆପଣ ସେଠି କଟଅଫ୍ ବି କମିଯିବ। ସିଟ୍ ଯଦି ତାକୁ ବାଦ୍ ଦେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ପିଲା ସେଠି ସିଟ୍ ପାଇବେ, କମ୍ ମାର୍କ ରଖି ସିଟ୍ ପାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେମାନେ SC STଙ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ଯେଉଁମାନେ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଉପରକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବାର ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ତା ଭିତରେ ରାଜନୀତି ପଶିଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ନା ଏବଂ ବୁଝାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ କି ଆପଣମାନଙ୍କର SC ST ଉଠିଗଲା ତ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଭାଇଲେନ୍ସ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଗ ଆସେ। କିନ୍ତୁ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଠି ସେଇ SC STଙ୍କୁ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରାହେଇଛି ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରାହେଇଛି ଯେମାନେ କୌଣସି ବେନିଫିଟ୍ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫାଇଦାଟା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଯଦି ବେନିଫିଟ୍ ଦିଆହେଉଛି SC STଙ୍କୁ ବି ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ବେନିଫିଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଠି ଏଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ହିଁ କରିବେ ଉପସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ କୌଣସି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କମିଟି ରହିବ ଯେଉଁ ଉପସଂରକ୍ଷଣ କାହାକୁ 100% ଦେଇହେବନି, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ଉପସଂରକ୍ଷଣ ତାକୁ ପୁରା 100% ଦେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜନଗଣନା ହେବ ଭାବନ୍ତୁନି ଏଇଟା ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ, ଏହା ଭାବେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅତି କରୁ ତ 2-3 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଆର୍ଟିକଲ୍, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ଇଏ ହିସାବରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ରାୟ ଅଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ତ କେହି ନୁହଁ ଏବଂ ରାୟ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଭାବିକି ହିଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେଇ ଦିଆଯାଇନଥାଏ। ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିଛି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ଭାବିକି ରାୟଟି ଦେଇଥିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେ ବି ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଲାଗୁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ହିଁ ପାଇବେ। ଏତିକି ଚାहे ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ରହିବ ଆଜିର এই ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯାরা প্রথম ଥର ভিজিট করতে চান সହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବେ, ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।